आज आम पढ़ा 21 अध्याय ठारू पाठ करवा। 21 अध्याय आम रही सतींकर प्रश्न एवं उत्तर रूपे शिवों मुखर ज्ञान और नवधा भक्तिर स्वरूप वर्णना। कैलास और हिमालय पर्वत रे शिव और सतींकर विविध प्रकार विहार विषय विस्तार पूर्वक वर्णना कर सारी ब्रह्मा कहले मुने दिनकर कथा देवी सीता देवी सती एकांतर शिव को भेटी तांकर आदर पूर्वक प्रणाम कले और कर जोड़ी छिड़ा होगले। प्रभु अत्यंत प्रसन्न थिबा जानी दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव में कर जोड़ी कहले, हे देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु दीनोद्धार परायण महायोगी मो उपरे कृपा करंतु। आपण परम पुरुष समस्तक स्वामी रजोगुण सत्वगुण तम गुण ऊर्ध्वरे आपण निर्गुण सगुण आपण समस्त साक्षी निर्विकार महाप्रभु हर मु आपणकर कामिनी प्रिया एवं आपण संगे विहारकारिणी होई धन्य होगली। स्वामी आपण भक्त वत्सल प्रेरित होई मोर स्वामी होइछंती। नाथ मु बहुत वर्ष पर्यंत आपण संगे विहार कली महेशान एथिपई मु बहुत संतुष्ट। एबे मो मन से दिगरु अपसरी गलाणी। देवेश्वर हर एवं मुझे परम तत्वर ज्ञान प्राप्ति करने को चाहूँगी जहाँ निरतिशय सुख प्रदान करें जहाद्वारा जीव संसार दुखर अनायास उद्धार पाई जाए। नाथ जो कर्म अनुष्ठान करी विषयी जीव मध्य परम पाद को जाए संसार बंधन मुक्त रते कृपा करी कहतु। ब्रह्मा कहते मुने आदिशक्ति महेश्वरी सती केवल जीवन को उद्धार निमंते भक्ति भाव में एभली प्रश्न करिबारु स्वेच्छार शरीर धारण करिथिबा तथा जोग द्वारा भोगरु विरक्त होइथिबा शिव अत्यंत प्रसन्न होई ए प्रकार प्रश्नर उत्तर देबे। हे देवी से कौन कहले, हे देवी हे दक्ष नंदिनी शुण मु सही परम तत्वर वर्णना करुछि जहा द्वारा वासनाबद्ध जीव अविलंबे मुक्त हो जाई पारे। हे परमेश्वरी तुम्हें विज्ञान को परम तत्व बोली जान जो ज्ञान उदय होगा परे मु ब्रह्म अटे एभली दृढ़ निश्चय हो जाए और ब्रह्म बिना अन्य कौन सी कथा स्मरण रहे नहीं ताहाकु विज्ञान कहती। विज्ञानी पुरुषर बुद्धि सर्वदा शुद्ध होता है प्रिय से भली विज्ञान दुर्लभ इह लोकरे तार ज्ञाता अत्यंत विरल। विज्ञान हेउछि मोर स्वरूप साक्षात परात्पर ब्रह्म से विज्ञानर माता होउछंती मो प्रति भक्ति जहाँकि भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करिथाए एवं ताहा मो कृपारु ही सुलभ होइथाए। भक्ति होउछि 9 प्रकार। हे सती भक्ति और ज्ञान उभय मध्य कौनसी अंतर नाही। भक्त और ज्ञानी उभय को सर्वदा सुख प्राप्त होइथाए। जे भक्तिर विरोधी करे ताकू ज्ञान प्राप्त होई न थाए। हे देवी मु सदा भक्तर अधीन थाए एवं भक्ति प्रभाव में जातिहीन नीच मनुष्य घर को मध्य चली जाए एथिरे संशय नहीं। हे सती सही भक्ति दुई प्रकार सगुणा एवं निर्गुणा। वैधि शास्त्र विधि रे प्रेरित वैधि अर्थ शास्त्र विधि रे प्रेरित और स्वाभाविक जे कि हृदयर सहज अनुराग प्रेरित होता है। भक्ति श्रेष्ठ अटे। एहाठारु भिन्न जो कामनामूलक भक्ति अच्छी ताहा निम्न कोटि धरा जाए। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा उभय प्रकार भक्ति नैष्टिकी और अनैष्टिकी भेद रे दुई दुई भाग रे विभक्त। विद्वान लोक भेद करनांती भेद करि देई थांती। एही दुई विधा भक्तिर अनेक आहुरी अनेक प्रकार विभेद थिबारु एहार तत्व को अन्यत्र वर्णना करा जायछि। प्रिय मुनि माने सगुणा निर्गुणा भक्तिर 9टी अंग निर्देश करिसंती। हे दक्ष नंदिनी मु सही 9टी अंगर वर्णना करुछि सुन श्रद्धारे श्रवण कर। हे देवी श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मोर बंदन संख्य एवं आत्मसमर्पण ए सबको विद्वान माने भक्ति रे 9टी अंग बोली स्वीकार करिसंती। शिवे भक्तिर उपांग मध्य अनेक। हे देवी तुम्हें मन दे मो भक्तिर पूर्वोक्त 9टी अंगर पृथक पृथक लक्षण शुण यह भोग मोक्ष प्रदान करिथाए। व्यक्ति यदि स्थिर आसन रे बसी काय मनवाक्य मो कथा कीर्तन को नित्य सम्मान दे प्रसन्न मन रे कर्णपुटरे
ତାହାର ଅମୃତୋପମ ରସ ପାନ କରେ, ତେବେ ତାର ସେହି ସାଧନକୁ ଶ୍ରବଣ କହନ୍ତି। ହୃଦୟ ଆକାଶରେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମକର୍ମର ଚିନ୍ତନ କରି ପ୍ରେମରେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ। ହେ ଦେବୀ, ମୋତେ ନିତ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ତଥା ସଦା ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପକ ବୋଲି ଜାଣି ସଂସାରରେ ନିରନ୍ତର ନିର୍ଭୟ ରହିବାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ। ଅରୁଣୋଦୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁବେଳେ ସେବ୍ୟର ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ହୃଦୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ସେବା କରାଯାଏ ତାହା ସେବନ ନାମରେ ଭକ୍ତି। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଙ୍କର ବୋଲି ବୁଝି ହୃଦୟାମୃତ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଦା ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି ନାମରେ କଥିତ। ନିଜର ଧନ ବୈଭବ ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିରେ ମୋତେ ସଦା ପାଦ୍ୟାଦି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଅର୍ପଣ କରିବା ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନ ଭକ୍ତି। ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବାଣୀରେ ବନ୍ଦନାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଭୂମିରେ 8 ଅଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ବନ୍ଦନ। ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବା ଅମଙ୍ଗଳ ଯାହା କିଛି କଲେ ବି ସେ ସବୁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ହେଉଛି ସଖ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ନିଜର ବୋଲାଉଥିବା ଦେହାଦି ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ନିଜ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ନ ରଖିବା ଅଥବା ନିର୍ବାହ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭକ୍ତି। ଏହା ହେଲା ମୋ ଭକ୍ତିର 9ଟି ଅଙ୍ଗ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ମା ସତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର 9ଟି ଅଙ୍ଗ ରହୁଛି। ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ରହୁଛି କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ସେବନ, ଦାସ୍ୟ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ସଦା ମୋର ବନ୍ଦନ, ସଖ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ନବଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତିର 9ଟି ଅଙ୍ଗ। ଏ ସମସ୍ତ ସାଧନ ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏସବୁ ସାଧନ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମୋ ଭକ୍ତିର ଅନେକ ଉପାଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯଥା ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ସେବା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟେ, ମୋର ସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ଭକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଜନନୀ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଏହାର ଦାସୀ। ଏହା ସବୁ ସାଧନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭକ୍ତି ସଦା ତୁମରି ପରି ମୋତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ଯାହା ଚିତ୍ତରେ ଏଭଳି ଭକ୍ତି ସଦା ନିବାସ କରେ ସେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ହେ ଦେବେଶ୍ୱରୀ, 3 ଲୋକରେ ଏବଂ 4 ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ସମାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖଦାୟକ ମାର୍ଗ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ତ ଏହା ବିଶେଷ ସୁଖଦ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ। ହେ ଦେବୀ, କଳି ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗର ପ୍ରାୟ କେହି ଗ୍ରାହକ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୁହେଁ ବୃଦ୍ଧ, ଉତ୍ସାହ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଜର୍ଜର ହୋଇଗଲାଣି। ମାତ୍ର ଭକ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ସଦା ତାହାର ବଶରେ ରହିଥାଏ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଯେ ଭକ୍ତିମାନ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ହୁଏ ସେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ଭକ୍ତର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ କୁପିତ ହୋଇ ମୋ ନେତ୍ରଜନିତ ଅଗ୍ନିରେ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରିୟେ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲି। ହେ ଦେବୀ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ସେନା ସହିତ ରାବଣକୁ କ୍ରୋଧରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷ ନେଇନଥିଲି। ହେ ସତୀ, ହେ ଦେବେଶ୍ୱରୀ, ଅଧିକ କେତେ ବା କହିବି? ମୁଁ ସଦା ଭକ୍ତର ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ ଓ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଙ୍ଗ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ମୋତେ କିଏ ବଶ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ଭକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବହି ଆଣିବେ ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବେ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ୁଛେ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ, ଭକ୍ତିର ଏପରି ମହତ୍ଵ ଶୁଣି ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସତୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ମନେ ମନେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁନି, ସତୀ ଦେବୀ ପୁନଃ ଭକ୍ତିକାଣ୍ଡ ବିଷୟକ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ
भक्तिपूर्वक पचारे क्यों क्यों शास्त्र जगत रे सुखदायक और जीवन को उद्धार संबंधी साधनर प्रतिपादक ताहा से जिज्ञासा कले अर्थात पचारे से जंत्र मंत्र शास्त्र तार महात्म्य अन्यान्य जीवोद्धारक धर्ममय साधन विषय विशेष रूप से जानवा इच्छा व्यक्त कले। सती प्रश्न शुणी शिव बहुत आनंदित हेले। से जीव मान उद्धार पर समस्त शास्त्र विषय सहर्ष वर्णना कले। महेश्वर 5 अंग सहित तंत्रशास्त्र मंत्रशास्त्र और भिन्न भिन्न देवेश्वर महिमा वर्णना कले। मुनीश्वर इतिहास रे आख्यान सहित से सबु देवता भक्तों महिमा वर्णाश्रम धर्म तथा राजधर्मर मध्य निरूपण कले। पुत्र धर्म नारी धर्मर महिमा अविनाशी वर्णाश्रम धर्म और जीवों निमंते सुखद वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र विषय वर्णना कले। महेश्वर कृपा करी उत्तम सामुद्रिक शास्त्र और अन्यान्य अनेक शास्त्र विषय तत्वतः वर्णना कले। यही रूपे लोक उपकार निमंते साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप सद्गुण विग्रहधारी त्रिलोक्य सुखदायक सर्वज्ञ शिव सती हिमालय रे कैलाश शिखर रे अन्यान्य स्थान रे नाना लीला करथिले। एठी हमर रहउची 21 अध्याय रु 23 अध्याय एठी शेष हैला। तेणु ये अध्याय भक्ति विषय वर्णना करा जायछि। नवधा भक्ति भक्ति केते प्रकार क्यों क्यों भक्ति माध्यम रे भगवान को पाई परिबो आ किए भक्ति करथिले भक्ति माध्यम रे किए कोन सुख पाइछि एई भली ए विषय सारमर्म रहला। तेबे जदि ए विषय रे मु किछि आपन मानकु शब्द रे किछि भूल भाल थाए ताले आपन ताको सुधार की निश्चय सुनिबे आशा करूछि। तेबे आसंता काली आमे 23 अध्याय पर्यंत एटी हला। आमे आसंता काली आमे 24 अध्याय रु पाठ करिबा। 24 अध्याय रे आमे देखिबा आउ कोन रहिला भगवान महादेव। तेबे आज पई एति रखुछि काली देखा हबा।